Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursa an-nafisah nastamir darsana عما يتعلق باللغة العربية وهذه الفرصة النفيسة إن شاء الله سندرس الدرس الرابع. افتحوا الصفحة التاسعة. افتحوا الصفحة التاسعة. افتحوا الصفحة التاسعة. الدرس الرابع. الدرس الرابع. نترجم أولا قبل أن ندخل إلى الدرس. نترجم المفردات الموجودة في الدرس الرابع. فهمتم؟ أنتم تترجمون، أنا أذكر باللغة العربية وأنتم تترجم باللغة الإندونيسية. مدرسة. مدرسة. سقف. 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 Finaun. Fina halaman, rumah, halaman. Uktub. Terjem dan uktub. Finaun au sahatun. Finaun halaman rumah. Lakin finaun hadza khas. Finaun halaman rumah. Hah? Sahah. Finaun. Finaun fina hadza sahah atau finaun. Fina sahah amamal bait. Amamal bait. Finaun. Finaun halaman. Kelas? Katabtum? Faslun. Faslun kelas. Ardun. Ardun bumi. Mimsahatun. Mimsahatun pengepel atau penghapus. Mimsahah penghapus. Mimsahatun. Sallatun. Sallatun. Quratus salah qurah, ada qurahnya. Wa amma salah faqat keranjang. Keranjang salah. Uktubu salah keranjang. Salah keranjang. Uktubu. Salah keranjang. Salah keranjang. Kelas? Salatun keranjang. Majallah. Ya majallatun majallah. Kama qulna kathir min lughah al-Indonesia al-mufradat al-mustakhdamah yawmiyan tu'khad min lughah al-arabiyyah. Taqwimun. Taqwimun. Jidarun. 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 Au ha'itun. Jidarun au ha'itun. Unzuru al-kitab. Jidarun au ha'itun siyan mutasawiyan. Jidarun ha'itun siyan. Nafsul ma'na. Jidarun ha'itun nafsul ma'na. Ma mana nafsul ma'na? Satu maknanya. Nafsul ghurfah sekamar. Nafsul bait serumah. Nafsul ma'had sepondok. Nafsul. Thumma masjidun. Masjid. Thumma al-akhir sahah. Halaman atau pekarangan sian. Binaun sahah. Sahatun halaman. Binaun halaman. Sahatun halaman. Sahatun halaman atau
Pekarangan. Sahatun. Binaun halaman kadzalik. Kelas. Al-an tutarjimun marrah tsaniyah bil lughah al-Indonesia. Ma makna huna? Di sini. Hunak. Di sana. Huna madrasah. Di sini sekolah. Huna. Rakizu. Huna madrasah. Di sini sekolah. Huna salah. Di sini belajar. Salah apa pada salah? Kerja. Huna qalamu hibir. Di sini. Huna ardun. Di sini bumi. Huna mimhah. Di sini apa? Mimhah. Penghapus pensil. Mimhah. Uktub surah. Mimsahah. Mimhah penghapus pensil. Wa amma mimsahah kadzalik maka naqul pengepel alat pel. Mimhah penghapus lakin khas li qalami rasasin rasas. Mimhah thumma nastamir huna faslun la tansaw nahnu nurakis fi huna wa hunak. في اللقاء الماضي ركزنا في هذا وهذه وذلك وتلك واليوم هنا وهنا وكما رأيتم في السبورة. هنا فصل. أين الفصل؟ أين الفصل؟ أين المجلة؟ أين المجلة؟ أين السلة؟ أين السلة؟ أين التقويم؟ أين الجدار؟ أين الجدار؟ القراءة اسمعوا القراءة لابد بالمد. جدار طويل بالمد صح؟ جدار سلة ما في طويل قصير سلة. أين السلة؟ أين الجدار؟ أين التقويم؟ لا تقل أين سلة؟ أين فصل؟ Faham? La tamud. Jangan dipanjangkan. Panjang pendek itu penting. Paham? Biar lahjahnya dan artinya juga benar. Thumma nastamir hunaka masjid. Di sana masjid. Hunaka masjid. Di sana masjid. Hunaka mimsahah. Di sana bagus. Alat pel. Mimsahah alat pel. Mimhah طلاسة. هذه اسمها طلاسة. هذه طلاسة. تلك طلاسة. خذ طلاسة وامسح بالطلاسة. امسح السبورة بالطلاسة. هناك منقلة. Minqala itu dari min. Minqalah alat untuk memindahkan. Naqala memindahkan. Minqalah alat untuk memindahkan. Al-muhim turakizun al-mufradat al-mawjudah fil kitab wa tutarjimun. Minqalah alat untuk memindahkan. Thumma hunaka saqfun. Di sana atap. Hunaka tallasah. Di sana tallasah. La tasa tallasah. Tashdid wal mad. Tallasah. Hunaka fina wa sahah. Hunaka fina wa sahah. Ya, halaman dan halaman, pekarangan dan halaman. Fina wa sahah. Al-faslu huna.
Kelas di sini. Al-faslu huna. Kelas di sini. Al-majallah hunak. Di majalah sini. Hunak. Majalah di sana. As-sallah hunak. Di sana keranjang di sana. At-taqwim huna. Kalender di sana. Di sini. Al-jidar huna wa hunak. Di sana. Al-jidar huna wa hunak. Aina tullab? Di mana santri? Aina tullab? Di mana santri? Ba'duhum Ba'dum sebagian. huna Ba'dum sebagian di sana dan sebagian di sini. wa hunak. Dan di sana. Ba'duhum fil ghurfah. Sebagian juga di kamar. Ba'duhum fil qa'ah. Dan sebagian juga di aula. Ba'duhum fil Dan masjid. sebagian juga di masjid. Ba'duhum fil Dan fasl. sebagian juga di kelas. Ba'duhum Dan fil sebagian matbakh. juga di Matbakh mana matbakh? matbah, dapur. Dapur. Dan Ba'duhum fil idarah. sebagian di kantor. Ba'duhum fil hammam. Dan sebagian di WC. فهمتم؟ بعضهم ثم أنا سمير هل هنا طلاسة؟ هل هنا طلاسة؟ Apakah di sini penghapus? Hal huna طلاسة? Apakah di sini penghapus? Cuma kita bisa tambahkan apakah di sini ada penghapus? Faham? Hal huna طلاسة? Apakah di sini ada penghapus? Hal hunaka maktab? Apakah di sana ada meja? Meja. Meja. Hal hunaka masjid? Apakah di sana ada masjid? Hal huna fasal? Apakah di sana ada kelas? Di sini. Naam. Iya. Karir. Hal huna tallasah? Apakah di sini Hal ada? huna tallasah? Apakah di sini ada? Naam. Iya. Hunaka tallasah. Iya, di sana ada penghapus. Di sana. Hal hunaka maktab? Apakah di sana ada meja? Meja kata kantor. Naam. Iya. Hunaka maktab. Di sana ada. Hal hunaka masjid? Naam. Iya. Hunaka masjid. Di sana masjid. Hal huna fasal? Apakah di sini ada kelas? Atau kalau terjemah itu bisa apakah di sini ada kelas atau apakah di sini kelas? Tergantung paham yang bagaimana maknanya cocok. Paham? Naam. Ya. Huna fasal. Di sini kelas. Mada huna? Apa ini? Apa yang ada di sini? Huna, ma mana huna? Di sini. Hadza. Ini sama di sini beda. Kalau ini hadza. Kalau di sini huna. Apa ini di sini? Nah, di sini sama ini beda. Apa ini di sini? Kalau di sini di tempat bisa, kalau ini bendanya. Hunaka saburah wa kursi. Di sana ada kursi. Mada hunak? Apa di sana? Apa? Ingat, mada hunak? Apa? Apa ini di sana? Anda bisa apa yang ada di sana? Pak? Anda terjemahnya kita sesuaikan. Apa di sana? Terlalu kaku. Apa yang ada di sana? Huna kurrasah wa kitab. Di sini ada Kurrasah, mana kurrasah? Buku. Wa kitab. Kitab. Hal hunaka tallasah? hal hunaka di sana. Hal hunaka tallasah? Penghapus sama tulis. La. Tidak. Huna mimhah. Huna mimhah. Di sini ada pensil. Penghapus pensil. Mimhah penghapus pensil. Hal huna fina? Apakah di sini ada fina? Fina apa fina? La. Tidak. Bal. Tetapi. Tapi. Huna. Di sini. Fasal. Di sini kelas. Mana bal? Bal. Bal. Tetapi. Lakin. Tetapi. Bal. Tetapi. Tetapi. Hal masjid huna? Apakah di sini masjid? Apakah ada masjid? Halil masjid huna? Apakah ada masjid di sini?
La. Bal hunak. Tapi di sana. Akan tetapi di sana. At-tamrinat, apa makna tamrinat? At-tamrinat, latihan. Imla'il faragh bi kalimatin munasibah. Iqra. Imla'il faragh bi kalimatin munasibah. Apa dia? Imla, mala'a yamla'u. Mala'a yamla'u apa dia? Kalau imla, isilah pelamar dari mala'a yamla'u, imla isilah faragh. Istilah yang kosong. Bi kalimatin Dengan kalimat munasibah. yang cocok. 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 Mixagrip munasibah cocok. Jadi yang munasibah di sini antum pakai ingat pembahasan kita huna sama hunaka. Al madrasah huna wal masjid huna. Atau al madrasah huna wal masjid huna. Sakfun huna sakfun watilka Apa pertamanya? huna. Oh bisa zalik hada sakfun watilka Ada sakun watilka terserah nafidatun. Yang penting muannas. Ingat kalau hada mudzakkar, zalika mudzakkar. Tilka muannas, hadhihi muannas. Hada qalamun. Tilka ghurfatun. Aina ghurfatuka? Ala farhatik. Itu cara buat latihannya. Tapi ntar kalau udah semuanya punya buku masing-masing, kita masing-masing. Hal masjid hunaka? Na'am. Huwa na'am wa ma ila dzalik. Al-an ad-darsul al-khamis. Unzur al-kitab. Ad-darsul khamis, bayangin. Pelajaran yang kelima, bukan darsul khamsah. Paham? Khamis. Yang kelima. Kalau keempat, rabi. Tinggal dipanjangin aja yang pertamanya. Kalau tiga, salis. Yang kedua, sani. Ula. Kalau enam, sadis. Sadis itu. Yang tujuh, sabi. Yang delapan, samin. Tasi. Yang 10, asyir. Ad-darsul khamis. Fi. Apa artinya fi? Fi apa artinya? Di. Bisa di dalam juga, bisa juga pada. Fi. Ala apa artinya ala? Di atas. Amama. Tahta. Wara'a. Di belakang. Fauqa. Di atas. Baina. Baina. Al-an tarjimu. Huna faslun. Di sini kelas. Huna faslun. Di sini kelas. Al-maktab fil fasl. Meja saya di kelas. Al-maktab fil fasl. Meja ada di dalam kelas. Meja ada di kelas atau meja ada di dalam kelas. Al-kurrasa 'alal maktab. Buku tulis di atas meja. Buku tulis al-kurrasa, buku tulis 'alal maktab di atas meja. Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Ini meja dan itu atap. Al-maktabu tahta saqfi. Meja saya ada di Al-maktabu, jangan meja saya. Al-maktab tahta saqaf. Meja di bawah atap. Di bawah atap. Di bawah atap Pak. Terus as-sabura wal kursi fil fasl. As-sabura wal kursi fil fasl. Di kelas. Al-maktab 'alal ard. Meja ada di atas bumi. Ya, di atas tanah. Ardun tanah aja. Ardun tanah aja, Pak. Al-maktab 'alal ard. Meja di atas tanah. As-saqfu fawqal maktab. As-saqfu fawqal maktab. Atap di atas meja. Al-ardu tahta saqfi. Tanah di bawah atap. Di atas atap. Ini sebenarnya apa? Kalau pembelajaran ini yang penting al-muhim hifdzul mufradat. Hifdzul mufradat faqat. Paham itu?
Kalau ini karena nggak ada kaedahnya di sini, karena nggak ada kaedahnya. Ntar kita masuk kaedah kayak ke darsul sadis. Nah, itu baru bagaimana cara. Kalau di sini cuma antum hafal, ketika hafal tinggal disambung-sambung aja. Paham? Alal maktab fil fasal fil hammam amamal uknusu amamal ma'had la tansa amamal idara amamal maktab baina di antara al-ardu wal maktab wal maq'ad was saburah tastasaq al-ustad fil fasal Ustaz ada di kelas. al-ustad amama tilmid Ustaz ada di depan murid. khair ar'an wahid wa wahid wahid fa wahid wahid fa wahid ma mana wahid fa wahid Satu-satu. satu Satu-satu. Amin Fauzan Fauzan Wasawir. Ala Uthman Fauzan Kahfi Hubaib wa Fadil Fadil Ayo Tarjimu Al-Maktab fil fasal Al-Maktab fil fasal sama Fauzan Al-Kurrasah alal maktab Kurrasah apa? Buku tulis ala di atas maktab meja. Kahfi. Hadza maktab wa dzalika saqfun. Ubaib. Al-maktab tahta saqfi. Al-maktab tahta saqfi. Hubaib. Al-maktab, ma mana maktab? Meja. Hubaib. Hubaib. Masmu Hubaib. Al-maktab Hubaib. Yang merasa namanya Hubaib. Jawab. Yang enggak merasa jangan. Kalau semuanya merasa enggak apa-apa jawab semua. Al-maktab tahta saqfi. Al-maktab apa artinya maktab dulu? Apa? Maktab apa? Banyak. Jangan percaya sama Naufal. Hafalan antum lebih banyak. Al-maktab, apa maktab? Apa? Maktab apa? Ya, tahta. Itu tuh ada di tahta apa? Tahta di bawah. Saqaf apa saqfun? Apa saqfun? Saqfun apa saqfun? Atap. Terus Fadil as-saburah wal kursi fil fasal. 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 Apa Fadil? Terus Sayyid al-maktab 'alal ard. Terus al-dashar. As-saqfu fawqal maktab. As-saqfu, apa mana saqfu? Saqfu. Apa as-saqfu? Al-dashar. Yang namanya al-dashar. Selain namanya al-dashar enggak boleh jawab. Atap. Fawqa di atas. Maktab. Allahu Akbar. Kenapa? Iya.
Terus putra al-ardu tahta sakfi. Al-ardu tahta sakfi. Bumi di bawah atap. Tanah aja. Ya tanah bumi. Terus Naufal al-ardu wal maktabu wal maq'adu was saburatu. Anak absen semua. Wal ghurfatu wal miknasatu tahta sakfi. Itu ya, lihat yang di kitabnya. Al-ardu apa dia ardu? Naufal, yang namanya Naufal. Yang namanya Naufal. Kalau namanya bukan Naufal jangan jawab. Kalau Naufal nggak ngaku namanya Naufal nggak apa-apa juga. Ardu apa ardu? Bumi, ya Allah. Tanah juga. Wal maktab. Maktab apa? Meja. Wal maq'ad. Maq'adun apa maq'ad? Apa maq'ad? Tempat duduk. Maq'adun. Maq'adun tempat duduk. Tempat duduk. Saburah apa saburah? Apa terus? Tahta. Hah? Sakfi. Apa sakfi? Sakfun. Apa? Atap. Terus faras. Al-ustadu fil fasli. Ustaz di dalam kelas. Muhram al-ustadu amama tilmid. Ustaz ada di depan siswa. Hafiz as-sabburah wara al-ustad. Wara al-ustad. Al-fat. Wa tilmid fil fasl. Wal tilmid fil fasl. Nah, sama dayat. Wa tilmid amama al-ustad. Hah? Tilmid, apa artinya tilmid? Hah? Tilmid. Kasih tahu yang tahu. Apa tilmid? Murid. Amama. Apa? Depan. Ustad. Ya, ustad, guru. Terus warak dayat, warak dayat? Imam. Imamuna. Astagfirullah. Mahdi. Wal maktab amamal ustad. Maktab apa maktab? Meja. Amama. Di depan. Ustaz. Fatahillah. Al-ustad baina saburah wal maktab. Baina. Ustaz di antara tulis dan meja. Allah. Khalaqah Utsmaniyah itu Khalaqah Utsmaniyah. Terus amam Fatahillah man. Allah sawir amam. As-saburah bainal ustad wal ha'id. Papan tulis di antara ustaz dan tembok. Allah. Terus Zaki. Aina al-mimsahah? Aina al-mimsahah? Hah? Aina? Di mana? Mimsahah alat pel aja. Mimsahah apa? Jadi aina al-mimsahah? Mana pakai? Siddiq. Mada amama saburah? Apa yang ada di depan Saburah lagi. Apa yang ada di depan? Papan tulis. Al-ihsan. Al-mimsahah amamal bab. Depan pintu, bukan pintu saya. Ya, tapi nggak ada ya-nya. Terus wahid amama saburah maktab wa maq'ad. Amama saburah maktab wa maq'ad.
Di depan apa tulis? Maktab. Wa mak'ad. Dan bangku atau tempat duduk. Fakhri. Aina tilmid huwa amamal ustad. Abiyan. Hal sabura alal haid. Hal sabura alal haid. Tulis di atas. Haid apa haid? Jidar. Apa dia? Jidar. Tembok. Haid. Tembok. Terus barang-barang. Naam hiya alal haid. Di atas tembok. Terus tahtas saburah. Di bawah Amama tilmid ustad. di depan Fil fasal. di depan Bainal maktab wal haid. di antara dan tembok. Kalau gitu sekarang kita hafalin fi, ala, tahta, fawqa, amama, wara'a sama baina. Janib di samping. Janib di samping. Janib bangku. Sama janib di samping. Janibi di sampingku. Kalau di sebelah kalau di sebelah Apa bedanya di samping sama di sebelah? ada yang membatasi. Kalau di sebelah ada yang membatasi. Kalau di samping Sama jadi sedikit sama aja. di sebelah di samping. Di samping kata-kata di samping. Di samping ada orang ketiga. Di sebelah aku tetap setia. Kelas. Hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Huna di sini. Hunaka di sana. 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 Huna di sini. Huna di sini. Huna di sini. Hunaka di sana. Hunaka di sana. Di sana. Di sana. Di sana. Di sana. Di sini. Di sini. Di sini. Aina sahibuka? Di mana Hunak fil ghurfah. Di kamar. Hunak bukan huwa. Hunak fil ghurfah. Di sana di dalam kamar. Aina sahibuk? Di mana temanmu? Aina sahibuk? Di mana temanmu? Fil qa'ah. Di aula. Fil qa'ah. Di aula. Fil hammam. Di WC. Fil ghurfah. Di kamar. Fil idarah. Di kantor. Fil matbakh. Di dapur. Di dapur. Aina al matbakh? Di mana dapur? Aina al matbakh? Di mana dapur? Aina al matbakh? Di mana dapur? Hunaka. Di sana. Janibas sakan. Di samping asrama. Sakan apa sakan? Asrama. Kalau pekerja ummal. Apa pekerja? Ummal, karyawan atau pekerja. Janibas sakanil ummal, di samping asrama pekerja, karyawan. Terus fi di
Fi di dalam. Nah, fi itu bisa artinya di, ada bisa artinya di dalam, bisa juga pada. Fisaah pada jam. Filqaah di aula atau di dalam aula. Paham? Anda pakai bahasa Indonesia aja atau bahasa Arab. Di dalam. Di dalam. Pada jam 3. Di dalam kantor. Di dalam aula. Di dalam kamar. Di dalam lemari. Di dalam dompet. Apa? Fullnya satu mampus itu. Terus di atas. 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 Belum ada ngomong. Kayak di demo. Baina. 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 Di antara. Di antara. Baina. 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 Ala. 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 Fi. Khudli kurrasah. Ambilkan saya buku tulis. Khudli qalam. Ambilkan saya pena. Alal maktab. Di atas meja. Di atas. Ala saqfi. Di atas atap. Di atas atap. Terus di depan. Di depan. Di depan. Di depan. Di depan. Di depan kantor. Di depan kamar. Di depan lapangan. Mal'ab atau medan. Kalau mal'ab itu tempat main. Maidan. Di depan dapur. Di depan kamar mandi. Di depan aula. Di depanku. Amami. Di depan ustadz. Di depan sidik. Ada muhram. Terus di belakang. Di belakang. Di belakang. Di belakang. Di belakang. Di belakang. Di mana kitabmu? Di mana kitabmu? Di belakang lemari. Di belakang lemari. Kalau di belakangku? Warai. Di belakangku? Di samping. 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 Di samping kamar. Di samping ranjang. Jadi apa? Ranjang. Kuping. Di samping kasur. Di samping lemari. Di samping buku tulis. Di samping meja. Di samping bolpen. Di samping piring. Di samping cermin. Di samping kaca.
Di samping pintu. Janibal babu. Di samping jendela. Janibal sanabata. Apa? Janibal Di samping sapu. Janibal sapu. Di sampingku. Janibi. Di sampingku. Janibi. Di bawah. Tahta. 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 Di bawah meja. Tahta. Di bawah ranjang. Tahta. Di bawah baju. Tahta. Di bawah cucian. Tahta. Di bawah pakaian. Khudlin nukud. Aina naktuka. Aina fulusuka. Fulusi. Tahta sirwal. Tahtal bantalun. Tahtal minsyafah. Minsyafah. Tahtan na'al. Di bawah. Kalau sepatu? Tahtal hidha, di bawah sepatu. Terus di atas. 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 Sekarang ada tulis latihan. Guna di sini, gunakan di sana. Langsung tulis di buku masing-masing.
Guna di sini, guna di sana. Guna di sini, gunakah di sana. Walaupun titik-titik, tapi titik-titik. Kata-kata siang ini. Kata-kata. Kata-kata yang ini. Uktub, tulis. Yang udah langsung maju. Penghapus. Kalau ya, di sini penghapus papan tulis. Kita pakai lagi. Bisa. Lakin bisa, bal bisa. Ingat jangan tanya kiri, jangan tanya kanan. Kerjakan sendiri. Lebih baik salah, tapi kerjaan sendiri daripada benar. Ntar biar kita bisa perbaiki di sini. Amama di depan, wara'a di belakang. Walaupun kamu tidak tampak, tapi aku tetap sayang. Nah, itu. Amama di depan, wara'a di belakang. Itu. Amama di depan itu bisa jadi. Amama di depan, kalau di belakang. Tapi itu harus sekali. Ala di atas, baina di atas. Walaupun aku tidak berkualitas, tapi aku bisa mendapatkannya juga. Ikut. Coba ini keputusannya. Masalahnya setia. Hah? Wafa'un itu setia. Wa'ufu. Wafa'un itu setia. Nah, tuh kok tulis setia? Tulis ini. Penggaris sama itu penghapus. Mahma. Kan udah tadi daras akhlakul Qur'annya. Mahma kana walaupun. Mahma kuntu walaupun saya. Mahmi berarti. Mahmi. Mahma kuntu. Badin. Ba'da haja. Badin. Mahma kuntu di alamin. Hal teruskan. Enggak pernah. Ayah berserah. Ada.